इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। आपके साथ मैंने कोर्स आउटलाइन शेयर कर दी थी। कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंगली इस किताब में सारे ही चैप्टर्स मौजूद हैं और हम उनको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो आज हम अपना पहला लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। इसमें ये बिल्कुल वही इंट्रोडक्शन है सोशियोलॉजी का जो लास्ट टाइम हमने जिक्र किया था, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, लेकिन आज हम थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दोबारा करते हैं कि एक्चुअली इन दिस starting paragraphs it has been discussed that कि what the man is basically a social animal। बहुत सारे जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने इंसान को एक सोशल एनिमल करार दिया है। जैसे आप यहाँ पर देखें, द बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू और इनसाइट, ये बात अरिस्टोटल ने कही, जिसको हम उर्दू में अरस्तू भी कहते हैं, कि इंसान एक सोशल एनिमल है। इसी तरह the existence of society is not our habit, it is a matter of our existence। कि हमारा इंसानों का इस सोसाइटी में रहना, यानी जिस मुआशरे के अंदर हम रहते हैं, ये कोई हमारी आदत नहीं है कि हम इस मुआशरे में रहते हैं, नहीं, ये इट्स अ मैटर ऑफ एग्जिस्टेंस, मीन कि ये हमारी ज़रूरत है। अगर हम इस सोसाइटी में नहीं रहेंगे तो वी विल डाई। एक्चुअली दिस इज आवर नीड, मीन्स कि आप ये कहें जी कि आप इस सोसाइटी से, इस मुआशरे से दूर दराज कहीं दूर जंगलों में निकल आएंगे, पहाड़ों पे जाके रहेंगे, तो फॉर अ मैन इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, कोई अपनी ऊपर जबर करके, जबरदस्ती करके तो ऐसी जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्पेंड द लाइफ कि आप बिल्कुल अकेले में जिंदगी गुजार लें। तो रॉबर्टसन ने कहा कि एक्चुअली to live in the society is not our habit, it is a matter of existence। फिर हम सब जो पैदा होते हैं, हम we all born in a human groups। आप ये देखें कि कोई भी इंसान जो है वो ग्रुप के अलावा पैदा नहीं होता। ग्रुप क्या है? ग्रुप एक से ज्यादा लोग जब जमा होते हैं तो वो ग्रुप बन जाता है। मीन्स के 2 लोग भी ग्रुप में होते हैं, 3 लोग, 4 लोग और ज्यादा भी होते हैं। तो आप ये देखें कि इंसान की जो पैदाइश है वो ही जो है वो अकेले नहीं होती, उसके लिए उसके माँ बाप जो हैं वो मौजूद हैं। इट मीन्स कि वो पैदाइश से ही ग्रुप्स में रहने का आदी होता है, पैदाइश से ही ग्रुप्स में उसको रखा जाता है। अब आप सोचिए कि अगर वो ग्रुप जो इंसान की माँ है या बाप है, अगर उसकी परवरिश नहीं करते तो वो कैसे एग्जिस्ट करेगा दुनिया के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसान को पैदाइश से ही ग्रुप्स में रहने की जरूरत होती है। इसीलिए रॉबर्टसन ने कहा कि इट इज अ मैटर ऑफ एग्जिस्टेंस, कि अगर ग्रुप ही नहीं होगा, अगर माँ ही जिम्मेदारी नहीं लेगी, माँ उठा के उसको कहीं फेंक आएगी, तो वो कैसे अपनी जिंदगी का गुजारा करेगा, कैसे अपनी जो है वो आगे अपनी जिंदगी चलाएगा। तो इट इज डिफिकल्ट, क्योंकि इंसान तो बहुत छोटा होता है, उस वक्त बच्चा होता है, वो अब खुद तो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता कि वो कहे जी ठीक है माँ ने फेंक दिया है तो अब मैं खुद ही कर लूंगा। नो वे। सो फ्रॉम द डे वन यू नीड द ग्रुप्स, और यही ग्रुप्स होते हैं जो हमें, देखिए, आइडेंटिटी देते हैं, हमें होप्स देते हैं, डिटर्मिनेशन, फियर, प्रॉब्लम्स एंड सेटिस्फेक्शन। और हम इन्हीं ग्रुप से अपनी एक पहचान बनाते हैं, अपनी उम्मीदें लगाते हैं, अपने खौफ, हमारे मसले मसाइल, हमारी जो सेटिस्फेक्शन है, वो सारा कुछ उन ग्रुप्स के साथ जुड़ा होता है। इट इज जस्ट लाइक दैट, इफ यू विजुअलाइज योर फैमिली, अगर आप अपनी फैमिली को विजुअलाइज करें, अपने ग्रुप्स, अपने दोस्तों के ग्रुप को विजुअलाइज करें, आपके दूसरे सोशल ग्रुप्स हैं, आपके रिश्तेदार कजन्स हैं, उनको आप विजुअलाइज करें, तो आप देखें आप कहीं ना कहीं एक पहचान रखते हैं उनके साथ आपकी उम्मीदें हैं, उनके साथ आपके फियर्स जुड़े हैं। तो आप उनसे सेटिस्फाइड होते हैं, आप उनसे नाराज होते हैं, आपकी और उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इट बिकम्स द ग्रुप। तो ये एक ग्रुप का एक स्ट्रक्चर बनता है। इसी तरह C.W. Mills says कि consciousness of relation of an individual and society is the basic viewpoint of sociology। अगर हम इसके ओरिजिन की तरफ जाएं तो ये 4 नाम जो हैं, ये 4 नाम हमें इसके ओरिजिन में मिलते हैं। यानी ये 4 नाम ऐसे हैं
جنہوں نے سوشیولوجی کے ویو پوائنٹ کو آگے بڑھانے میں بہت کردار ادا کیا. ان 4 کے اندر اگر آپ کو یاد ہو یہ 4 نام میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم اسائنمنٹ کے طور پر بھی دیے ہوں گے, جو کہ مجھے پوری امید ہے کسی نے نہیں کیے ہوں گے. پہلا ہے آگسٹ کومٹ, ہربرٹ اسپینسر, ایمائل دورکھیم اور میکس ویبر. یہ these 4 are basically the contributors of in the subject of sociology. So let's start what they say. These sociologists arrange the subject of sociology as a scientific knowledge. ان چاروں جو ہمارے سوشل سائنٹسٹ ہیں, آگسٹ کومٹ, ہربرٹ اسپینسر, ایمائل دورکھیم اور میکس ویبر, یہ چاروں نے سوشیولوجی کو سائنسی طور پر, سائنسی نالج کے طور پر پیش کیا. لیکن ایک اور مسلم تھنکر ہیں عبد الرحمن محمد ابن خلدون. اچھا, یہ جو آگے ان کا لائف ٹینیور لکھا ہوتا ہے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے اچھی طرح سے, کیونکہ پیپر کے اندر یہ لکھنے سے جو پیپر چیکر ہوتا ہے اس پہ اچھا امپریشن ہوتا ہے, تو آپ نے ان کو یاد کرنا ہے. اچھا جی, ابن خلدون, what the Ibn Khaldun says, Ibn Khaldun says is not to be ignored before 400 of years of European industrial revolution, while writing the history of Berber's tribe, felt that social conditions are changing again and again in the same manner and under the influence of social forces. دیکھیے, therefore the knowledge of these social forces we gave the name of علم العمران, means جس کو ہم اردو میں عمرانیات بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو علم العمران, and thus we called father of sociology, but with the downfall of Muslims this knowledge also went under the dust of the time. دیکھیے, ابن خلدون جو تھا وہ کام کر رہا تھا بربرس ٹرائب پہ. بربرس ٹرائب جو ہے نارتھ افریقہ کے ٹرائبز ہیں اور ان کی آبادی ملینز میں ہے, تو ابن خلدون ان پر کام کر رہا تھا. اور ان کی اسٹڈی کے دوران اس نے کہا کہ the knowledge of these social forces we gave the name, اس نے جو ان سبجیکٹس کے اس سبجیکٹ کو جو نام دیا وہ تھا علم عمران. لیکن کیونکہ مسلم سائنٹسٹ جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ جب ہمارا مغرب کا ریولوشن آیا, انقلاب آیا, تو ہمارے جتنے بھی مسلم سائنٹسٹ تھے, یہ حقیقت ہے کہ ان کی تحریروں کو اپنے نام سے کاپی کر کے چھاپا گیا, کیونکہ مسلمان تو اس کنڈیشن میں نہیں تھے کہ وہ کسی قسم کا احتجاج کرتے یا کوئی ایسی بات کرتے. تو بہت یہ بھی تاریخ کہتی ہے کہ بہت سارا جو مسلمانوں کا نالج تھا اس کو مغربی لوگوں نے اپنے نام سے پبلش کیا, اپنے نام سے اس کو چھاپا. تو ایک یہ بھی وجہ تھی, اور دوسرا یہ تھا کہ مسلمانوں کی تحریروں کو پس پش ڈال دیا گیا اور مغرب کی تقلید کی گئی. یہی وجہ ہے کہ ابن خلدون کا نام آج شاید سوشیولوجی کے اندر نہیں لیا جاتا, لیکن ایکچولی ہی واز دا فادر آف سوشیولوجی. اس کے بعد ہم یہ کچھ اور جو سوشل سائنٹسٹ تھے ان کی کنٹریبیوشنز جو ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں, اور اس میں سب سے پہلے ہے ابن خلدون. تو یہ جیسے ایز اٹ لکھا ہے آپ نے اس کو ایز اٹ ہی یاد کرنا ہوگا. ابن خلدون, sociology is the logical reason of historical formulas. Ibn Khaldun in his writings Al-Muqaddimah کے اندر he said society, state, beginning of rule, group life, prejudice, theory of social variations, influence of environment on population, and fall of nations, and also derived principles and rules for those that facility to understand social variations. دیکھیے, ابن خلدون کا جو کتاب ہے المقدمہ کے نام سے, وہ اس کے اندر اس نے سوسائٹی کو ڈیفائن کیا, سوسائٹی کی اسٹیٹ کو, کہ کیسے کوئی سوسائٹی کا بگننگ آف دی رول, کیسے کسی سوسائٹی کا آغاز ہوتا ہے, کیسے لوگ گروپس کے اندر رہتے ہیں,
कैसे प्रेजुडिस जो है वो प्रिवेल करता है, और इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इब्न खल्दून ने अपनी किताब अल मुकदमा के अंदर दिए। याद रहेगी ये बात, इब्न खल्दून ने अपनी किताब अल मुकदमा के अंदर सोसाइटी, स्टेट, बिगिनिंग और इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए। इसके बाद ऑगस्ट कॉम्ट फ्रेंच फिलोसोफर था जी, और इसने क्या कहा, सोशियोलॉजी टू दैट सोशल नॉलेज इज कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स। इसने कहा सोशियस और लोगस, के सोशियोलॉजी जो है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, सोशियस एंड लोगस। Comte believed that social phenomena and natural laws are alike, and formal study of society can help to make human circumstances better. According to Comte, sociology is the sense of thought about society aimed to prop the basic laws. देखिए, ऑगस्ट कॉम्ट का जो बेसिक काम था वो ये था कि वो सोसाइटी और जो नेचुरल लॉज हैं, सोसाइटी और नेचुरल लॉज हैं, वो उनके दरमियान एक ताल्लुक क्रिएट करना चाहता था। वो ये कहता था कि ये जो सोसाइटी है ये नेचुरल लॉ से परे नहीं है, जैसे कुदरती लॉज एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी भी उसी का पार्ट है। और वो ये कहता था कि ये जो सोसाइटी है ये ऐन कुदरत के कवानीन के मुताबिक इसकी तख्लीक हुई है। तो दो हमने अभी तक पढ़ लिए, इब्न खल्दून की किताब अल मुकदमा, उसके अंदर उसने सोसाइटी, स्टेट, बिगिनिंग ऑफ रूल और इन चीज़ों के मुतालिक बयान किया। ऑगस्ट कॉम्ट उसने नेचर और सोसाइटी के दरमियान एक रब्त क्रिएट करने की कोशिश की, एक ताल्लुक क्रिएट करने की कोशिश की। इसके बाद आ गया इमाइल दुर्खीम। He stressed group unity and has defined society as the study of social institutions. He gave great importance to social institutions and think these 5 basic institutions. उसने जी क्या कहा कि बेसिकली हम ये जो सोसाइटी में रहते हैं ना, ये सोसाइटी एक इंस्टीट्यूशन का नाम है। इंस्टीट्यूशन क्या होता है? इंस्टीट्यूशन एक ऐसी जगह होती है जहां पर आप सीखते हैं। तो ही सेज बेसिकली कि जो सोसाइटी है वो एक सिखाने वाली जगह का नाम है, एक इंस्टीट्यूशन का नाम है। और उसने कहा ये 5 चीजों से मिलके बनती है, सोसाइटी हमारी 5 चीजों से मिलके बनती है। क्या? फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स। यानी जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वो सोसाइटी 5 चीजों का मजमुआ है, और ये 5 चीजें मिलके सोसाइटी बनाती हैं, नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। और ये 5 चीजें ही सोसाइटी की फॉर्मेशन के लिए जरूरी होती हैं। तो एमल दुर्खीम ने बेसिकली ग्रुप्स पे बात की, सोशल इंस्टीट्यूशंस पे बात की, और सोशल इंस्टीट्यूशंस का उसने कहा कि ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये 5 चीजों से मिलकर बनते हैं, फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स। इसके बाद बारी आती है जी टैलकट पार्सन्स की। He was fundamentally a functionalist and was interested in explaining the functions of different parts of society with reference to its formation. टैलकट का जो काम था वो बेसिकली उसने एक्सप्लेन किया सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट्स को, कि कैसे ये जो सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट्स हैं ये कैसे इनकी फॉर्मेशन होती है, ये कैसे बनते हैं। यही वजह है कि उसने स्ट्रेस किया 2 चीजों पर, स्ट्रक्चर पर और फंक्शन पर। ये 2 लफ्ज आपको नजर आ रहे हैं, स्ट्रक्चर पर और फंक्शन पर। यानी सोसाइटी की फॉर्मेशन कैसे होती है और सोसाइटी काम कैसे करती है। यानी 2 चीजों पर उसने काम किया, सोसाइटी के स्ट्रक्चर पर, फॉर्मेशन पर, और सोसाइटी के फंक्शन पर। According to him, sociology is the study of structure and function of human groups. कि human groups कैसे बनते हैं और कैसे वो काम करते हैं, इस चीज का नाम उसने सोशियोलॉजी दिया। इसके बाद बारी आती है जी मैक्स वेबर की। उसने कहा सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल एक्शंस, कि ये जो सोशियोलॉजी है ये सोशल एक्शंस का नाम है।
अब सोशल एक्शंस क्या होते हैं? सोशल एक्शंस ये होते हैं कि जब हम मुआशरे में रह रहे होते हैं तो हम जो अपनी आदात, अपनी चीज़ें, अपने रहन सहन के तरीके, वो जो हम अपने शेयर करते हैं, ये बेसिकली हमारे सोशल एक्शंस हैं. सोशल एक्शंस हैज़ द स्टेटस ऑफ सोल ऑफ द सोशल लाइफ. Every society in every movement is busy in social actions because social action is such an internal and external activity of individual. तो सोशल एक्शंस क्या हैं? बेसिकली ये जो हम किसी से मिलते हैं, हम मुसाफा करते हैं, हम अपनी शादियां करते हैं, हम अपने जो फ्यूनरल्स होते हैं उस पे रसूमात अदा करते हैं, तो ये सारे हमारे सोशल एक्शंस हैं. हम किसी की मदद करते हैं, हम बाजार में खाने खाते हैं, हम घर में खाना पकाते हैं. दीज आर द सोशल एक्शंस. दैट व्हाट आर द एक्शंस दैट वी परफॉर्म टू स्पेंड आवर लाइफ. तो ये सारे, उसने कहा कि बेसिकली सोशियोलॉजी जो है वो सोशल एक्शंस की स्टडी का नाम है. इसके बाद तैमिशाफ आता है, एनएस तैमिशाफ. ही सेज sociology is the study of those individuals who are interdependent on each other. In his words, sociology is the study of men interdependent. जी, तिमाशाफ ने कहा कि सोशियोलॉजी जो है ये इंसानों की आपस में जो इंटरडिपेंडेंस है उसका नाम है. यानी आप ये देखिए, जो हमने बिल्कुल जब अपना चैप्टर स्टार्ट किया तो ये बात की कि इंसान जो है ग्रुप्स में जिंदा रहता है, इंसान ग्रुप्स में डिपेंडेंस रखता है. यानी ये नहीं होता कि आप अकेले अपनी लाइफ गुजार सकें, आपको दूसरे इंसान पर डिपेंड होना पड़ता है. मसलन भाई आप ये देखें कि आप खाना ही अगर आपने खाना है तो आप फसलें खुद तो नहीं उगाते सारी. आप बाजार से सब्जियां खरीदते हैं, आप फल बाजार से खरीदते हैं, आप अपनी जरूरत के कपड़े बाजार से खरीदते हैं. यानी आप ये देखिए कि आप जिंदगी की तमाम ऑपरेशंस, तमाम एक्शंस को पूरा करने के लिए आप दूसरे लोगों के डिपेंडेंट हैं. आपको कुछ भी, इवन कि आपको खाना भी खाना है तो आप डिपेंडेंट हैं दूसरे लोगों के. तो यही वजह है कि तिमाशेफ सेज के इंसान जो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ये डिपेंडेंस का नाम ही क्या है? दिस इज कॉल्ड सोशियोलॉजी. इसके बाद बारी आती है जी एलेक्स की. ही सेज कि सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल ऑर्डर एंड डिसऑर्डर. देखिए, जिस मुआशरे में हम जिंदा रहते हैं उसमें एक तरतीब होती है. यानी हमारा जो मुआशरा है वो एक तरतीब के साथ रहता है. लेकिन अगर आप आज देखें तो ये जो बीमारी आई हुई है, डिजीज आई हुई है, इसकी वजह से ये मुआशरा बेतरतीबी का शिकार हो गया. कि हम पहले तरतीब ये थी कि जब हम किसी से मिलते थे तो हम उसके साथ हाथ मिलाते थे, उसके साथ गले मिलते थे, उसके साथ स्पेंडिंग करते थे, टाइम गुजारते थे. लेकिन अब हमें सोशल डिस्टेंस का कहा जा रहा है. तो बेसिकली ये क्या किया गया, हमारे मुआशरे की जो तरतीब थी उस तरतीब को बेतरतीब कर दिया गया. तो बेसिकली जो एलेक्स इंकल्स था, इसने कहा कि ये जो मुआशरे के अंदर तरतीबी और बेतरतीबी है ना, इसका नाम सोशियोलॉजी है. इसके बाद बारी आती है जी पार्क एंड बर्ग्स की. ही सेज कि ये जो सोशियोलॉजी होती है ये हमारे रवैयों का नाम है. यानी हम तमाम इंसान जो अपना रवैया जाहिर करते हैं वो सोशियोलॉजी. जैसे आप देखें कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, अगर हम पाकिस्तान को थोड़ा कम्पैक्ट करें तो हम शहरों में रहते हैं, अगर हम और कम्पैक्ट करें तो हम इलाकों में रहते हैं. तो जो एक जैसे इलाकों में रहने वाले लोग होते हैं उनके बिहेवियर्स तकरीबन एक जैसे होते हैं. तो ये जो एक जैसे बिहेवियर्स है ना, यही बेसिकली सोशियोलॉजी है. सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर. यानी एक से ग्रुप्स जो होते हैं, यानी दो से ज्यादा लोग ग्रुप्स हैं, दो या दो से ज्यादा लोग ग्रुप्स हैं, ये जो लोग ग्रुप्स के अंदर अपना बिहेवियर शो करवाते हैं, ये बेसिकली क्या है? ये सोशियोलॉजी है. और इसके बाद हमारे पास बारी आती है कुछ और. एक साइंटिस्ट है, देखिए
WG Summer, all of the above definitions, یہ جتنی بھی ہم نے اوپر definitions merge کی ہیں, WG Summers definition, the sociology is the science of society, کہتا ہے کہ ہم یہ جتنی بھی ڈیفینیشنز پڑھی ہیں ہم ان سب کو ایک ڈیفینیشن میں بند کر سکتے ہیں, اور وہ ڈیفینیشن ہے دا سوشیولوجی از دا سائنس آف سوسائٹی, کہ ہم سوسائٹی کو پڑھنے کا نام سوشیولوجی ہے. تو ہم پہلے لیکچر سے ہی یہی بات لے کر چلے تھے کہ بیسیکلی سوشیولوجی کے اندر ہم سوسائٹی کو ہی پڑھتے ہیں, سوسائٹی کی فارمیشن, سوسائٹی کا فنکشن, سوسائٹی کے بیہیویئرز, سوسائٹی کی پرفارمنس, سوسائٹی کے سوشل ایکشنز, یہ جتنی بھی اوپر ہم ڈیفینیشنز پڑھ گئے ہیں یہی پڑھ کے آئے ہیں نا, کہ کوئی کہتا ہے سوسائٹی کی فارمیشن, کوئی کہتا ہے سوسائٹی کا فنکشن, کوئی کہتا ہے سوسائٹی کی سوشل بیہیویئرز, کوئی کہتا ہے سوسائٹی کی پرفارمنس, کوئی کہتا ہے سوسائٹی کا سوشل ایکشنز. تو یہ سارا کچھ اگر ہم اکٹھا کریں تو بیسیکلی سوشیولوجی کیا ہے؟ سوشیولوجی از دا سائنس آف. ہمارے پاس ٹاپک ہے کہ جو سوشیولوجی ہے اس کا دوسرے سبجیکٹس کے ساتھ, دوسرے جو سوشل سائنسز کے سبجیکٹس ہیں ان کے ساتھ کیا ریلیشن شپ بنتا ہے. تو یہ پیپر میں بھی کوشچن کئی دفعہ آ چکا ہے, تو اس پوائنٹ آف ویو سے ذرا اس کو دیکھ لیجیے گا. بڑا اچھا کوشچن بنتا ہے کیونکہ اس میں کوئی 7-8 دوسرے سبجیکٹس ہیں اور ان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے, تو آپ اس کو بڑا ایزیلی کمفرٹیبلی آپ پیپر میں اس کو لکھ لیتے ہیں. تو یہ وہ سبجیکٹس ہیں سارے جن کے بارے میں کہیں نہ کہیں تھوڑا تھوڑا آپ نے پڑھا ہوا ہے. جیسے اکنامکس ہے, اکنامکس کے ساتھ سوشیولوجی کا تعلق, پھر اینتھروپولوجی کے ساتھ ہسٹری, پالیٹکس, سائیکالوجی, سوشل ویلفیئر, یہ 6 سبجیکٹس ہیں. تو 6 کے ساتھ آپ نے تعلق جو ہے وہ بیان کرنا ہے. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اکنامکس سے. اکنامکس کیا ہے؟ اکنامکس بیسیکلی بات کرتا ہے پروڈکشن آف کموڈیٹیز, یعنی جو چیزیں پروڈیوس کرنی ہیں, اور سروسز اور ویلتھ, دولت, سروسز, ان کا لین دین. بیسیکلی تو اکنامکس میں ہم جو 4 چیزیں ہیں نا ان کے لینڈ, لیبر, کیپٹل, اور ان چیزوں کے متعلق ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اکنامکس بیسیکلی یہ جو چاروں چیزیں, اس کے جو 4 فیکٹرز ہوتے ہیں, ان چاروں کا مقصد کیا ہوتا ہے, جن کو فیکٹر آف پروڈکشن بھی کہتے ہیں, یہ بیسیکلی کموڈیٹیز کی پروڈکشن کی بات کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو چیزیں بنتی ہیں ان کی پروڈکشن کے متعلق بات ہوتی ہے. To understand these activities, to make them better, to increase sources of production, to distribute these in better way, basically economics proposes steps and measures to organize the economic activities. اچھا جی, اب اگر ہم اس کو لنک کریں سوشیولوجی کے ساتھ تو پھر یہ جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں, جیسے کہ ڈسٹریبیوشن, جیسے کہ پروڈکشن, جیسے کہ کنزمپشن, جیسے کہ اور ایکٹیویٹیز, اگر ہم اس کو لنک کریں سوشیولوجی کے ساتھ, سوشیولوجی ہیلپس ٹو میک دا ریلیشن بیٹر. سوشیولوجی, یہ مائک کسی کا ہے جی, آف کر دیں, اس کا مائک ہے, پلیز مائک آف کریں, کسی کا آن ہے. اچھا, اس نے کہا جی کہ یہ جتنے بھی ہمارے فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں ان کا کام کیا ہے, ان کا بیسیکلی مقصد کیا ہے, پروڈکشن آف کموڈیٹیز. تو ہم اس میں کریں گے کیا کہ سوشیولوجی ہیلپ آؤٹ کرتی ہے, سوشیولوجی ہیلپ آؤٹ کرتی ہے ریلیشنز کو بیٹر بنانے میں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک مالک ہے, اس کے انڈر فیکٹری میں لوگ کام کرتے ہیں, اگر ان کا ریلیشن آپس میں اچھا ہے تو پروڈکشن آف گڈس جو ہے وہ بہت بہتر ہوگی. اگر ان کے ریلیشن میں کہیں اختلافات پائے جاتے ہیں تو پروڈکشن جو ہے وہ اوبویسلی اس سے متاثر ہوگی. اگر ایک کسان ہے اور اس کا لینڈ لارڈ ہے, کسان اور لینڈ لارڈ کے تعلقات اچھے ہوں گے, یعنی سوسائٹی کے اندر ان کی سوشیولوجیکل ریلیشن شپ اچھے ہوں گے تو ان کے بزنس پر پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. اگر ان کے ریلیشن شپس خراب ہیں تو ان کا بزنس نیگیٹیولی امپیکٹڈ ہوگا. تو یہ سارا سوشیولوجی اور اکنامکس کا تعلق ہے. فار ایگزامپل, in the case of a landlord, a farmer economic relations or owner of a factory and labor relations, there is a conflict. اگر ان کے درمیان کانفلکٹ پایا جائے گا
then sociologists with the help of better sense of human relations restore the economic relations. तो sociology की मदद से वो जो एक conflict create हुआ, हम उस conflict को दूर करने की position में होंगे, यानी sociology will help us to reduce that tension. The mutual cooperation of sociology and economics in economic conditions and problems explain their relationship with each other. तो basically sociology और economics का ये relationship बनता है कि जहां पर problems होंगी, जहां पर कोई issues होंगे, तो through the help of sociology, economics will better understand how to resolve the problems, how to make the relationship better with each other. इसके बाद sociology and anthropology. Anthropology deals with the knowledge of kinds of human races, their characteristics with reference to physical and social difference, origin of social life and its evolution. Anthropology जो है वो basically एक subject है जो human races के मुतालिक बात करता है. Human races क्या होती हैं? Human races होती हैं किसी एक खास रंग नस्ल के लोग. मीन्स जैसे आप ये देखें आजकल ये जो अमेरिका के अंदर जॉर्ज फ्लॉयड वाला एक इशू चला हुआ है, तो वो एक रेशियल इशू है. एक जैसे वो हबशी था, ब्लैक था वो बेसिकली. तो इस तरह के, इसी तरह ब्लैक्स एक ह्यूमन रेस है, इसी तरह अंग्रेज एक ह्यूमन रेस है, इसी तरह ऑस्ट्रेलियन एक ह्यूमन रेस है. तो ये ह्यूमन रेसेस हैं. तो एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली उन ह्यूमन रेसेस को स्टडी करता है. अब और क्योंकि ये जो रेसेस हैं, ये रेसेस आपस में भी एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं और दूसरी रेसेस के साथ भी मिलके रह रहे होते हैं. तो बेसिकली जब ये एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं तो क्या बनाते हैं? सोसाइटी बनाते हैं. तो जब ये सोसाइटी का वर्ड आ जाता है तो साथ ही सोशियोलॉजी भी एंटर हो जाती है. They are living in an illiterate society. Its main branches are archaeology, linguistics, social and cultural anthropology, and human anatomy are famous. All these branches explain the evolutionary stages of human social life. तो अगर आप ये देखें तो एंथ्रोपोलॉजी तो डायरेक्टली सोशियोलॉजी के साथ इंटरलिंक्ड है, क्योंकि इसके अंदर हम एक रेस की बात करते हैं, जबकि सोशियोलॉजी थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें हम बहुत सारी रेसेस की बात करते हैं. In sociology, instead of ancient modern culture is of more interest, and sociology gets much more from cultural knowledge in the study of present and customs mold into specific structure. तो बेसिकली हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी का बहुत स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी टॉक्स अबाउट द स्टडी ऑफ रेसेस, वो कैसे रहते हैं, उनके फिजिकल स्ट्रक्चर्स क्या हैं. तो सोशियोलॉजी तो है ही इसी चीज का नाम, सोसाइटीज की स्टडी का ही नाम है. तो वो सोसाइटी आप किसी रेस की पढ़ें या ओवरऑल एक सोसाइटी पढ़ें, तो वो आपस में रिलेशनशिप बनता है. इसके बाद सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री. हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज द नेम ऑफ नॉलेज ऑफ प्रीवियस नेशंस, यानी हमसे पहले जो नेशंस, सोसाइटीज और कल्चर्स गुजरे हैं उनकी स्टडी का नाम. हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ जो कौमें, जो सोसाइटीज और सकाफतें हमसे पहले गुजर चुकी हैं उनकी स्टडी का नाम. तो सोशियोलॉजी में भी हम यही सारा काम करते हैं. History is not only the record of wars and life stories, it describes the rise and fall of nations. According to Ibn Khaldun, the appearance of historical incidents in specific manners. तो ये आप ये देखें कि जो कुछ हम ये हिस्ट्री के हवाले से पढ़ रहे हैं, तो ये सारा कुछ हम सोशियोलॉजी में भी पढ़ते हैं. When the knowledge of sociology helps much in understanding the incidents occurring in the history. तो बेसिकली जितने भी हम नेशन, सोसाइटीज और कल्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो सोशियोलॉजी हमें उनको बेटर अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करता है.
sociology and politics. Economic development creates an expansion of the society, which becomes a cause of complications for the government, and these become the cause of making better rules and regulations to run the administration of the government, and this gave to politics. देखिए जी कि जब सोसाइटीज एक्सपैंड होती हैं, क्या मतलब, आप एक घर में रहते हैं और घर में आप एक छोटे बच्चे की हैसियत रखते हैं, जब आप जवान होते हैं आप शादी बच्चे, इसको क्या कहते हैं, एक्सपेंशन इन द फैमिली। इसी तरह सोसाइटीज जो होती हैं, सोसाइटीज भी जब मल्टीप्लाई होती हैं तो उनमें एक्सपेंशन आती है। तो जब एक्सपेंशन आती है तो ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज आते हैं, बिल्कुल हमारे घरों की तरह ना, जब एक फैमिली है 5 बच्चे हैं, एक बाप माँ बाप है, 5-4 बच्चे हैं, तो वो एक फैमिली बन के रहते हैं। तो जो ही उनकी अपनी शादियां बच्चे होना शुरू होते हैं उन बच्चों के, तो फैमिलीज में एक्सपेंशन होना शुरू हो जाती है, और इस एक्सपेंशन की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज आते हैं, यानी उनकी मैनेजमेंट थोड़ी मुश्किल हो जाती है। यही वजह है कि फिर वो जो बच्चों की फैमिलीज होती हैं वो अपना सेपरेट एक फैमिली बनाना शुरू कर देती हैं। फिर उसी तरह जब उनके बच्चे शादियां होती हैं तो वो फिर एक्सपेंशन होना शुरू होती है। इसी तरह मुआशरे के अंदर भी एक्सपेंशन होती हैं, बेसिकली ये मुआशरे की एक्सपेंशन है। तो जब एक्सपेंशन इन सोसाइटी होती है तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज आ जाते हैं, फिर उसकी एडमिनिस्ट्रेशन मुश्किल हो जाती है, तो जिसकी वजह से पॉलिटिक्स जो है वो जन्म लेती है। इसी चीज को कहते हैं पॉलिटिक्स। तो जब हम सोसाइटीज की एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो पॉलिटिक्स जन्म लेती है। इसका मतलब ये हुआ कि सोशियोलॉजी और पॉलिटिक्स का भी आपस में एक गहरा ताल्लुक बनता है। जैसे देखिए, individuals of a society, in sociology the political movements, their elements, trends, political public opinions and the study of behaviors cannot be ignored. Social problems become a cause of political conflict. देखिए, सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट का बायस बन जाते हैं। जैसे एक फैमिली है, जब उनके आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा होता है, तो एक पॉलिटिक्स का आंसर क्रिएट होता है। तो सोशियोलॉजी क्या होती है, सोशियोलॉजी फिर हेल्प आउट करती है उस पॉलिटिक्स को डील करने में। इसके बाद आ गया सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। ये तो एक गहरा ताल्लुक है ही इन दोनों के दरमियान कि साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर्स की स्टडी का नाम है। तो जैसे देखिए, साइकोलॉजी एक्सप्लोर्स द बायोलॉजिकल एंड सोशल ओरिजिन्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी साइकोलॉजी जो है वो सोशल ओरिजिन्स भी पढ़ती है ह्यूमन बिहेवियर के, और बायोलॉजिकल बिहेवियर्स भी पढ़ती है, यानी बायोलॉजिकली भी स्टडी करती है और सोशली भी स्टडी करती है। तो अगर आप ये देखें तो सोशियोलॉजी में भी तो हम यही काम करते हैं। सोशियोलॉजी में हम बायोलॉजिकली तो स्टडी नहीं करते इंसानों को, लेकिन हम सोशली तो स्टडी करते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ सोशल एंड बायोलॉजिकल मूवमेंट्स, जबकि सोशियोलॉजी में हम ग्रुप्स, टेंडेंसीज, कलेक्टिव ग्रुप्स, कलेक्टिव फीलिंग्स, ये हम पढ़ रहे होते हैं। तो साइकोलॉजी के अंदर दो चीजें हैं, बियोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल। तो सोशियोलॉजिकल और सोशियोलॉजी का तो आपस में ताल्लुक बनेगा ही। इसके बाद लास्ट में हमारे पास सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर ये होता है कि मुआशरे में रहते हुए हम जो मुआशरे की वेलफेयर के लिए काम कर रहे होते हैं, बेसिकली दिस इज कॉल्ड सोशल वेलफेयर। तो फिर बात मुआशरा आ गया, फिर बात सोसाइटी आ गई। तो जब आप सोसाइटी की वेलफेयर के लिए काम करेंगे, सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम करेंगे, तो सोशियोलॉजी का तो ताल्लुक उसमें बनेगा ही। सोशल वेलफेयर इज अ प्रोफेशनल डिसिप्लिन विच इज ऑफन कंफ्यूज्ड विद द सोशियोलॉजी। Basically, a social welfare is an organized system for social services, and its circle extends to individual and society. तो सोशल वेलफेयर को कहता है कि अक्सर सोशियोलॉजी के साथ कंफ्यूज किया जाता है, लेकिन सोशियोलॉजी एक अलहदा है और सोशल वेलफेयर एक अलहदा चीज है। सोशल वेलफेयर में हम बेसिकली इंसानों की, सोसाइटी की वेलफेयर की बात करते हैं, और अगर हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो सोशियोलॉजी तो ऑब्वियसली उसमें है ही। The above detail shows a close relationship of sociology with other above described discipline. जितने भी हमने
اوپر سبجیکٹس پڑھے ہیں ان سب کا سوشیولوجی کے ساتھ ایک کلوز ریلیشن شپ بنتا ہے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام جو ہم نے 6 کے 6 سبجیکٹس پڑھے ہیں وہ تمام 6 کے 6 ڈسپلن سوشیولوجی کی ہیلپ کے بغیر کمپلیٹ ہی نہیں ہوتے. یہاں پہ دوبارہ آپ لوگ 5 منٹ لیجئے اور اس کو جو ہے وہ اچھی طرح سے 6 کے 6 کو ایک سرسری نظر مار لیجئے، دیکھ لیجئے، اس میں کوئی پرابلم ہے تو مجھ سے پوچھ لیجئے. 5 منٹ میں آپ کو دے رہا ہوں، ان کو پڑھ لیجئے ذرا. سب سے پہلے ہے کہ امپورٹینس آف سوشیولوجی. بیسیکلی ہم نے کرنا کیا ہے اس کے اندر، ہم نے سوشیولوجی کی اپلیکیشنز پڑھنی ہے، سوشیولوجی کے کیا فوائد ہیں اور کن سبجیکٹس کے اندر یا کہاں کہاں پر سوشیولوجی جو ہے وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے، یا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سوشیولوجی میں ہم کہاں کہاں پر گرو کر رہے ہیں. اچھا، یہ بہت آسان ٹاپک ہے، یعنی ڈیلی لائف سے ہے ہماری، تو ہمارا ٹائم بھی رننگ آؤٹ ہے، تو اگر ہم کہیں پر ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں تو آپ اس کو پھر دوبارہ لاگ ان کر لیجئے گا، کیونکہ آپ کی اٹینڈنس بھی ابھی رہتی ہے، تو دوبارہ لاگ ان کر لیجئے گا، پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے. کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے یہی 10 منٹ میں اس کو وائنڈ اپ کریں. اچھا جی، sociology has the better ability of understanding the important aspects of social life because of the knowledge of the effects on social life of structure, social groups, the nature of relation of individual and their function. دیکھیے سوشیولوجی جو ہے، سوشیولوجی کے اندر ایک مکمل قابلیت ہے کہ وہ انسانوں کی جو ہماری سوشل لائفز ہیں وہ ان کو بیٹر وے میں انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. یعنی سوشیولوجی سبجیکٹ کے اندر یہ اسپیشیلٹی ہے کہ وہ سوسائٹی کے اندر موجود جو پرابلمس ہیں، سوسائٹی کے اندر موجود جو ایشوز ہیں، یا سوسائٹی کے اندر موجود جو سوشل ڈس آرڈرز ہیں، ان کی صحیح معنوں میں جو ہے وہ ان کو جان کر ان کی بہتری کر سکتا ہے. تو اس میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ٹیچنگ اینڈ ایجوکیشن میں. تو the promotion and progress of any knowledge depends upon the interest of the individuals of a society. اگر کوئی بھی سبجیکٹ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کتنا پروموٹ ہو رہا ہے، کوئی سبجیکٹ کے متعلق کتنا سوسائٹی جو ہے وہ انٹرسٹ لے رہی ہے، تو ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ہمارے نصاب کے اندر وہ سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے تو اس کا مطلب کہ ہماری سوسائٹی اس سبجیکٹ کو پڑھنے کے لیے جو ہے وہ خواہاں ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے جیسے سوشیولوجی جو ہے، سوشیولوجی ہمارے یونیورسٹیز کالجز کے سبجیکٹس کا پارٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوشیولوجی ہماری سوسائٹی سوشیولوجی کو امپورٹنس دیتی ہے. دیکھیں نا، the promotion and progress of any knowledge depends upon the interest of the individual of the society. تو انٹرسٹ کہاں سے پتہ لگے گا؟ انٹرسٹ یہاں سے پتہ لگے گا کہ اگر کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی کے لیول پہ وہ سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہوگا. جیسے آپ یہ دیکھیں، ہمارا جو چھوٹی کلاسز ہوتی ہیں 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں تک، ہمارے اسکولوں میں اسلامیات، دینیات اور قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے. اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ ایک عمر ہے قرآن سیکھنے کی، اور ہم امپورٹنس دیتے ہیں قرآن کو، اس لیے ہم قرآن سکھاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں تو آپ کی ضرورت سائنسز کی طرف آ جاتی ہے، تو آپ کو سائنس کے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں. اسی طرح جب آپ کی ضرورت اور بڑی ہو جاتی ہے تو آپ کو اور سبجیکٹس کے متعلق جو ہے پڑھایا جاتا ہے. پھر جیسے آپ سوشیولوجی ہے، یہ آپ گریجویشن میں پڑھ رہے ہیں، آگے جائیں گے اسپیشلائزیشن کریں گے تو آپ کو ریسرچ پڑھائی جائے گی، اور آگے جائیں گے تو آپ کو اور ڈفرینٹ چیزیں ہوں گی. تو بیسیکلی یہ کسی سبجیکٹ کی امپورٹنس کو ظاہر کرتا ہے. تو یہاں پر یہ امپورٹنس ہے کہ سوشیولوجی پڑھائی جاتی ہے. اس کا مطلب کہ سوشیولوجی اور سوسائٹی، اور پاکستانی سوسائٹی از گیونگ امپورٹنس. جیسے یہ دیکھیں، پاکستانی یونیورسٹیز اینڈ اوپننگ آف ڈپارٹمنٹس آف سوشیولوجی، یونیورسٹیز میں سوشیولوجی کے ڈپارٹمنٹس اوپن ہو رہے ہیں. اس کا مطلب کہ ہم سوشیولوجی کو امپورٹنس دیتے ہیں. ریسرچ، The progress and survival of a discipline is dependent upon the research. ریسرچ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو سبجیکٹ ہے اس سبجیکٹ میں کتنی بڑھوتری اور لا رہے ہیں، کتنا اس کی جو پریویس کانسیپٹس ہیں ان کو پڑھ رہے ہیں اور ان کو ماڈرن ڈیلی لائف کے ساتھ کتنا جوڑتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ریسرچ بنتی ہے. تو یس، اگر تو ڈپارٹمنٹس ایگزسٹ کرتے ہوں گے، سبجیکٹس ایگزسٹ کرتے ہوں گے، تو ان کے اندر ریسرچ بھی ہوگی. ٹھیک اسی طرح سوشیولوجی کے اندر بھی ریسرچ کے پروسیسز پاکستان میں جاری ہیں.
इसीलिए रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोशियोलॉजी ग्रो कर रहा है. सोशल वेलफेयर एंड बेटरमेंट. The importance and benefits of sociology. The importance and benefits of sociology can be estimated from the figures according to which sociologists are doing work in the plans of social welfare in the capacity of administrator researchers as guide. देखिए, अगर तो उस सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए, अगर तो किसी सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए इंसानों की सोशल वेलफेयर के लिए काम किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सब्जेक्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है मुआशरे में. तो यस, सोशियोलॉजी पाकिस्तान में यूज किया जा रहा है डिफरेंट पर्पसेस के लिए. जैसे ये एग्जांपल देखिए, विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ सोशियोलॉजी अ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो काम कर रहा है लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट पे, रिहैबिलिटेशन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन पे. एसओएस विलेज है, एसओएस विलेज बना है जिसमें बच्चों की वेलफेयर पे काम होता है. इसके अलावा बच्चों की वेलफेयर के इदारे बने हैं. इसके अलावा बेसहारा औरतों के लिए हमारे पास दारुल अमान बने हुए हैं. तो ये सारा कुछ क्या है, बेसिकली ये सोसाइटी की कंट्रीब्यूशन हो रही है, सोसाइटी को हेल्प आउट किया जा रहा है. तो सोसाइटी को हेल्प आउट किया जा रहा है तो इसका मतलब ये सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की ही बढ़ोतरी हो रही है. ठीक है जी.